बहुत दिन पर हाथी देखते पाई আমি। वीडियो देखे रहो हमारे वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब घंटी बटन के दबाएं हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम के फॉलो करो ये ऑप्शन ना है ये होते एक बाध्यतामूलक। जय गरम আর এখন ভিডিও ধরে স্বাগত করা আছে আজ মেট্রোটি আছে আসছিল আমরা তিন লোক দেখা ছিল আর তিন লোক মেট্রোটি আসছিল আর ঘরে হঠাৎ ফোন করলেন যে হাতি বাইরে দিকে যাওয়া আছে বললে আমাদের মেট্রোটি করতে যাওয়া আছে হাতি বাইরে যে হাতি ওই পারমাণবিক করতে বাইরে ছিল মানে বাইরে যে ঘরে ফোন করছে যে হাতি বাইরে যাওয়া আছে আর চলো ঘর পৌঁছলে দেখা হচ্ছে হাতি কত বড় বড় হাতিগুলো বাইরে যে চলো আর যদি ফার্স্ট টাইম ভিডিও দেখতে চালাকে তাহলে নিহাতি ভিডিওকে লাইক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে চলো লাইটটা মারলে সময় তোর গাছ উপর দিয়ে এই তুই কে একটা লাইট মারিন যে এই পদি মারো এটা লাইটটা মারবি হিটবে ফাটাইলো এই খাবে এটা লাইটটা হিলাও না রে এটা দেখেন এটা হাতি ওই দেখেন না আর কেউ পাবে না দেখতে ওই দেখুন পাড়িয়া নিয়ে ঢুকা মুটা আটু পাঁচটি যখন बहुत दिन पर हाथी देखते पाई আমি। খেজুর গাছটা খাইলো सांस गिला তোরা के रात 9টা গেল লোক দেখতে প্রবল এই দেখে লাইট দেখে এই দেখে ইগলা ये लाइट जो लाइन छन ये लागते ओसन छन काय ये लागते কিছু নামে কইছে কি জান আর घर के लाइट राजू टाटोस में भीतर ढुक जा नहीं आते जान चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है।